Vamos a hablar de quebrantar. And specifically, Específicamente, I want to talk to you about yo quiero hablar de olives. el olivo. Now, you can either love olives O amas o te gustan los olivos, or you can either hate olives. o puedes odiar a los olivos. Some of you love black olives and will not eat green olives. Algunos les encantan los olivos negros y no comen el verde olivo. Some of you only eat green olives. Y algunos de ustedes solamente comen el verde, But maybe pero quizás some of you algunos de ustedes are like me. son como yo. We can eat them in pizza. Los podemos comer en pizza. I don't mind them in pizza. O sea, no me importa comerlo en pizza. And maybe some of us can eat them in a salad where they're hidden and you don't even know you're eating them. O quizás algunos lo podemos comer entre la ensalada donde están escondidos. But these little babies here, Pero estas cosas pequeñas aquí they contain something amazing. pueden contener algo hermoso o grandioso. This little olive Este olivo pequeño holds a treasure, atrae un tesoro. has a treasure. Tiene un tesoro. But the treasure Pero el tesoro is in the olive. está adentro del olivo. When you see an olive, Cuando tú miras un olivo, you don't see the oil it carries. tú no puedes mirar el aceite que está adentro del olivo. We just see the olive. Solamente podemos ver el olivo. And it's a hard olive. Y es un olivo duro, But it's able to release oil, which is a treasure. pero cuando puede sacarse el aceite que es tesoro. And olives in biblical time were vital. Y el olivo en los tiempos bíblicos era algo vital. They were used for cooking. Fue usado para cocinar, They were used to prepare food. para preparar comida. Its oil was used to light up a lamp. Su aceite era para encender alguna lámpara. It was used for healing. Era también para sanidad. It was used as medicine. Era usado como medicina. And it was very symbolic Y era algo muy simbólico. because its oil, Porque su aceite, the olive oil, el aceite de olivo, was used era usado for anointing. para ungir. What is anointing? ¿Qué es ungir? Anointing was pure olive oil El ungir con aceite puro that was poured over, que era derramado sobre and it y symbolized simbolizaba that God had chosen that person or that thing. que Dios había escogido a esa persona o a esa cosa. It symbolized that that person or thing had purpose, a specific purpose. Y simbolizaba que esa persona ahora tenía un propósito específico. That person was chosen Y significaba que esa persona había sido escogido and set apart for God's use. y había sido apartado para el uso de Dios. So basically, when you were anointed, Básicamente, cuando eras ungido, it meant that God's presence was with you significaba que la presencia de Dios estaba contigo and God's favor y el favor de Dios followed you everywhere you went. te seguía a donde quiera que tú vayas. Now, the priests that served in the temple Ahora los sacerdotes que servían en el templo were anointed, dedicated to serve in the temple. eran ungidos y dedicados para servir en el templo. The prophets which were men that were messengers from God. Y los profetas eran dirigidos, un mensajero de Dios. Prophets were the way that God communicated with the nation. Y los profetas eran una manera de comunicación que Dios se comunicaba con el pueblo. They were anointed. Y ellos eran They were ungidos. chosen. Eran escogidos. They had a purpose. Tenían un propósito. They were set apart Eran apartados for God's to use. para que el uso de Dios. And kings were also anointed. Reyes también eran ungidos. The first king that the first king Israel had El primer rey que tuvo Israel was King Saul. era el rey Saúl. At the time,
En aquel tiempo, Israel was now settled. Israel ya estaba en posición, Now they had land, ya tenían tierra and they were surrounded by other nations. y estaban rodeados por otras naciones. Israel saw Y Israel that vio the other nations que las otras naciones had a physical king, tenían un rey físicamente, a physical ruler. un rey que reinaba. So Israel said, Israel dijo, we want a human king. We no longer want you, God, to rule over us. Israel dijo, bueno, también nosotros queremos un rey físico, ya no queremos a Dios como rey. So the people wanted a king. La gente quería un rey And so God gave them Saul. y Dios les da a Saúl. But Saul Pero Saúl disobeyed the Lord. desobedece a Dios. Saul was prideful. Saúl era orgulloso. Paul had an ego. Él tenía un ego. So God disqualifies him. Entonces Dios lo descalifica. And then God chooses King David. Y luego Dios escoge al rey David. Have you read that story? ¿Has leído esa historia? You know that story? ¿Conoces la historia? The young boy El joven, that killed Goliath, aquel que mató a Goliat, King David. el rey David. What do you think when you think of King David? ¿Qué piensas tú cuando piensas en el rey David? Well, here's the fact. Aquí es algo de King saber. David was the greatest king that Israel ever had. El rey David fue el mejor rey que Israel tuvo. King Israel was a powerful warrior. Este rey era un guerrero poderoso. The Bible says that King David had a heart after God's own heart. La Biblia dice que el rey David tenía un corazón de acuerdo a Dios. The Bible says that King David wrote over 70 Psalms. When you read the book of Psalms, David wrote more than 70 La of Biblia them. dice que el rey David escribió más de 70 salmos. Scripture says Las that, escrituras dicen that David danced boldly in public before the Lord. que David danzó públicamente frente a Dios. David had status. David tenía estatus. David had wisdom. David tenía conocimiento. David was powerful. David era poderoso. David was successful. David era un exitoso. David had God's presence with him. David tenía la presencia de Dios con él. This is an anointed man. Este era un hombre ungido. I mean, I can picture him dripping in God's olive oil. Imagínate a él sumergido o tirando el aceite de Dios. God's power followed him. El poder de Dios lo seguía. God's favor followed El him. favor de Dios lo And seguía. everywhere he went and everything to do, God was with David. Todo lo que él hacía, Dios estaba con él. I mean, who doesn't want that kind of anointing over their life? ¿Y quién no quiere esa clase de unción sobre su vida? To be that kind of leader that you can lead your spouse, your children, your family. De ser esa clase de líder en la cual puedes dirigir a tu esposa, a tu familia. To have the anointing to run a successful business. De tener la unción para llevar a cabo un negocio exitoso. To be so anointed that you have God's courage within you. De ser ungido para tener la valentía de Dios en ti. To be so anointed that you don't tremble when you face fear. De ser tan ungido cuando te enfrentes a la oposición o las cosas malas no tiembles. To be a man or to be a woman that God can say she or he is after my own heart. De ser un hombre o una mujer, de que Dios diga esa hombre o esa mujer tiene un corazón para conmigo. We all want that kind of Y anointing todos queremos esa clase de unción. until we realize that there is a price to pay. Hasta que nos damos cuenta que hay un precio que pagar. King David was anointed 15 years before he actually became the king of Israel. El rey David fue ungido 15 años antes de ser el rey de Israel. Have you ever held onto God's promise? ¿Alguna vez te has agarrado o posesionado las promesas de Dios? Has God ever spoken over your life ¿Alguna vez Dios ha hablado sobre tu vida? and you're holding on Y te estás agarrando. and you're like, God, this is taking so Y long? tú dices, Dios mío, esto se está tardando demasiado. Have you ever prayed a prayer ¿Alguna vez has orado una oración? and it seems like your prayer is not, God isn't listening, it's se- not being answered? Y se siente que Dios no está escuchando tu oración, que Él no está contestando a tu oración.
David waited 15 years. David se esperó 15 años. He was about 15 years old. Él tenía aproximadamente 15 años. He was a shepherd boy. Él era uno que cuidaba las ovejas de su padre. He was the youngest of his family. Era el más pequeño de su familia. Earlier this year, we talked about his life. En este año hemos hablado de su vida. He was rejected and abandoned. Él fue rechazado y abandonado. So he was out there in the wilderness tending his father's sheep. So él estaba en el desierto cuidando de las ovejas de su padre. No one expected a young shepherd boy to be in line to be the king of Israel. Nadie se esperaba que un niño, un jovencito que cuidaba las ovejas iba a estar el siguiente a tomar posición del reino. And so God tells the prophet Samuel, Dios le dice al profeta Samuel, no longer is King Saul going to be king over my people. ya no más va a ser el rey Saúl rey de mi gente. I have found me a man, a young man after my own heart. Yo he encontrado a un joven que tiene un corazón de acuerdo a mí. So God tells Samuel, go to Jesse's house and anoint David. Y Dios le dice al profeta Samuel, ve a la casa de Jesse y unge a este joven. And this is where we pick up our story. Y es aquí donde podemos leer en la historia 1 Samuel en chapter 16 verses 5 and on. Primera de Samuel 16 capítulo 5 en adelante. Yes, Samuel replied, I have come to sacrifice to the Lord. Purify yourselves and come with me to the sacrifice. Then Samuel performed the purification rite for Jesse and his sons and invited them to the sacrifice too. When they arrived, Samuel took one look at Eliab and thought, surely this is the Lord's anointed. But the Lord said to Samuel, don't judge by his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not see things the way you see them. People judge by outward appearance, but the Lord looks at the heart. Verse 8, then Jesse told his son Abinadab to step forward and walk in front of Samuel. But Samuel said, this is not the one the Lord has chosen. Next, Jesse summoned Shimei, but Samuel said, neither is this the one the Lord had chosen. In the same way, all of 7 Jesse's sons were presented to Samuel, but Samuel said to Jesse, the Lord has not chosen any of these. Then Samuel asked, are these all your sons you have? There is still the youngest, Jesse replied. But he's out there in the fields, watching the sheep and the goats. Send for him at once, Samuel said. We will not sit down to eat until he arrives. So Jesse sent for him. He was dark and handsome and had beautiful eyes. And the Lord said, this is the one. Anoint him. So as David stood there among his brothers, Samuel took the flask of olive oil he had brought and anointed David with the oil. And the Spirit of the Lord came powerfully upon David from that day on. Then Samuel returned to Ramah. Let's pray. Vamos a orar. Heavenly Father, Señor que estás en los cielos, te damos gracias por este día. Te pedimos, Padre, que seas tú, Señor, hablando en esta mañana a través de tu palabra. Te pedimos, te damos gracias, que tu Espíritu Santo prepare los corazones de los que estamos hoy aquí. En el nombre de Jesús. Amén. amen. So then, what happened was that Samuel anointed David. Lo que pasó es que Samuel ungió a David. And the moment that Samuel anointed David, Y en el momento que Samuel ungió a he David, poured the olive oil over David's head. él echó el aceite de olivo sobre su cabeza. That meant that God had set David apart.
Eso significaba que Dios lo había sido apartado God para had Dios, chosen him, que Dios lo había and escogido God had given him purpose. y que Dios le había dado propósito. David was now anointed. Ahora David estaba ungido, Yet right after the anointing, pero después de ser ungido, he went back to tend to his father's sheep. él fue de regreso a atender las ovejas de su padre. David wasn't ready. David no estaba listo. David needed to go through a process. David tenía que pasar un proceso. Because it was during the time that he was out there all alone in the desert with the sheep. Fue en el tiempo donde él se encontraba solo allá en el desierto con las ovejas, Dirty, sucio, day and night amongst the animals. estaba entre los animales And in the voice of Nacho Libre, y en la voz de Nacho Libre, a stinky, estenca, apestoso. apestoso. He was out there in relationship with God. Y él estaba allá en relación con Dios. He was out there Él estaba allá when everyone thought he's alone. donde todos pensaban que él estaba solo. He was writing his Psalms. Él estaba escribiendo sus He salmos. was talking to God. Él estaba hablando con He Dios. had no one else but God. Él no tenía a nadie más pero a Dios. And sometimes when we go through wilderness in life, Y muchas veces cuando pasamos por esa soledad en nuestra vida, when you feel the loneliest, cuando tú sientes que estás solo, when no one is reaching out, cuando nadie te está hablando, when no one is calling cuando you, nadie te habla, when no one is asking how you're doing, cuando nadie te está preguntando cómo estás, God is there with you. Dios está allí contigo. And God uses those moments Y Dios nos da esos momentos to be with you. para estar contigo. Because God can only give you Porque Dios solamente te puede dar some things a ciertas cosas in the loneliness. en la soledad. God will give you what no friend and what no dinner can give your soul. Dios te va a dar lo que ninguna persona te puede dar a tu alma. One day, David was taking care of his sheep, Un día David estaba cuidando de las ovejas and here comes the lion. y ahí viene un león. I don't know about you. Yo no sé tú, I know you're a man. yo sé que eres un hombre. I know you're tall and buff. Yo sé que estás grande y fuerte como yo. Yeah, like him. Como yo. But if a lion is coming your way, Pero si un león viene hacia mí, you run. yo corro. Let's be honest. Vamos a ser honestos. You are brave. Tú eres valiente. But if you're not holding a weapon, Pero si no tienes una pistola, arma, una arma, you are running. estás corriendo. Not David. No, David. David went after the lion. David fue contra el león. David was protecting his flock. Porque David estaba protegiendo sus ovejas. And David killed the lion. Y David mató al león. On another day, En otro día, here comes a bear. aquí viene un oso. I mean, same case with the lion. You El see a mis- bear. El mismo caso que el león, tú ves un oso. But David defended his flock. Pero David defendió las ovejas. And he went after the bear. Y él siguió a ese oso And he killed the y lo bear. mató. Later on, Después, King Saul, el rey Saúl, because God has set him aside, porque Dios lo había ya sacado, he had spiritual conflict. tenía un conflicto espiritual. Saul hears that David is the worshiper, sings and plays the harp. Y Saúl manda a llamar a David para que él le toque el arpa. So David comes to the palace. Entonces David llega al palacio. He is walking the hallways of the palace. Él está caminando entre el palacio. David sees the throne. Entonces David ve el trono. David knows he's been anointed to sit on the throne. Y David sabe que él ya ha sido ungido para que él pueda sentarse en el trono. As he's walking the hallways, David knows this is what I've been called for. Y mientras estaba allí caminando, él se da cuenta y dice, yo sé que yo he sido llamado para esto. David was anointed, David había sido ungido, yet he was humble. pero aún él tenía, Era humilde. Era humildad. Yes, David was anointed, sí, David era ungido, but he was submitted. pero él se sometió. David was anointed, David era ungido, but he knew his time had not come. pero él sabía que su tiempo todavía no había llegado. Are we like David? En verdad que somos como David. ¿Seremos como David? Sometimes you feel like
you're so close to your promise. Muchas veces sientes que estás muy cerquita a tu promesa. Sometimes you can taste your blessing, Muchas veces puedes hasta saborear tu bendición, but it's not your time yet. pero no es tu tiempo todavía. Because a process is required. Porque es necesario un proceso. A process is required. El proceso es necesario. David's process allowed him to become, to develop, to release what was in him all along. Era necesario el proceso para David para que él pudiera llegar a ser lo que él era. Now we see Ahora nosotros vemos the olive, el olivo, but this little olive here, right here, pero este olivo pequeño must be crushed. tiene que ser aplastado, It must be pressed tiene que ser presionado for it to release what it carries within. para que pueda soltar lo que acarrea. And that is true in life. Y eso es la verdad en la vida. Life works the same way. La vida trabaja de la misma manera. That is true in our spiritual walk. Ese es nuestro caminar espiritual. You are full of purpose. Tú estás lleno de propósito. There's character in you. Hay carácter en ti. There is a calling within you. Hay un llamado dentro de ti. There is an anointing in you. Hay unción sobre ti. There is fruit of the Spirit within you. Hay fruto del Espíritu dentro de ti. And it must be released. Pero necesita ser sacado. But it's released through the pressures of life. Pero es sacado de las presiones de la vida. And how many of us have been pressured in life? Y en cuanto de nosotros hemos sido presionados en I la mean, vida. we have gone through trials. Hemos pasado por tribulaciones. We have gone through challenges. Hemos pasado por cosas duras. We have gone through hardships. Hemos pasado por dificultades. We have gone through betrayal. Hemos pasado por traición. We have gone through difficulties. Hemos pasado por situaciones duras. We have gone through hell and back. Hemos pasado por But those were necessary pero todo eso ha sido necesario for us para que to nosotros, release para que podamos soltar what was in us from the beginning. lo que ha estado adentro de nosotros desde el And principio. it is vital Y es vital that we que understand nosotros entendamos this principle este principio. as you wave goodbye to 2025 Mientras le das adiós o le dices adiós al 2025 and as you enter 2026. y mientras tú entras en el año 2026. Because if we don't understand Porque si nosotros no logramos a entender that the trials, the tribulations, and the challenges que las tribulaciones, todo lo que tenemos que pasar, that crushed us this year, que nos han aplastado este año, there is a purpose for that. hay un propósito para eso. You will go into 2026 Vas a entrar en el 2026 bitter, amargado, angry, enojado, con resentful, resentimiento, wounded, con heridas, depressed, deprimido and full of y anxiety. lleno de ansiedad. We've got to understand Tenemos que entender that our life que nuestra vida is a life of process. es una vida de procesos. God is not done with you yet. Dios no ha terminado contigo todavía. There is purpose within you. Hay propósito dentro de ti. Now it does sound scary. Ahora sí nos Nos asustamos. Nos asustamos. The thought of el pensamiento crushing. de ser aplastado o quebrantado. But we can be pressed Pero nosotros podemos ser aplastados to release what we carry, para soltar lo que acarreamos, but we cannot be crushed. pero no podemos ser aplastados. This is what 2 Corinthians 2:9 says. Esto es lo que dice 2 Corintios 2 del 8 al 9. We are pressed on every side by troubles. How many of you feel that way today? ¿Cuántos de ustedes se sienten de esa manera? I mean, trouble to your right,
Hay problemas a tu derecha, trouble to your left, problemas a tu izquierda, trouble before you, está problemas enfrente trouble de ti, behind you, problemas atrás de ti, trouble beside you. problemas al lado tuyo. So we are pressed on every side by troubles, Estamos opresionados por los lados, but we are not crushed. We are perplexed, but not driven to despair. We are hunted down, but never abandoned by God. We get knocked down, but we are not destroyed. Through suffering, our bodies continue to share the death of Jesus so that the life of Jesus may also be seen in our bodies. What Paul is saying, lo que Pablo está diciendo, yes, you will go through trouble. sí vas a pasar por dificultades. Jesus said the same thing. Jesús también dijo lo mismo. We will go through troubles. Vamos a pasar por dificultades. Paul says, Pablo dice, yes, sí, life will knock you down, la vida te va a tumbar all the way down, hasta abajo, but it cannot destroy you. pero no te puede destruir. Scripture Las says, escrituras dicen, in other words, en otras palabras, we can go through things, podemos pasar por cosas, we can go through trials, podemos pasar por you dificultad, can go through the divorce, puedes pasar por un you divorcio, did go through the pain, tú pasaste por el dolor, you did go through the trauma, tú pasaste por el trauma, people failed you, hay gente que te falló, people left you, hay personas que te dejaron, people rejected you. hay personas que te rechazaron. What happened to you was not fair, Lo que te pasó a ti no era bueno, but it will not destroy you. pero no te va a destruir. That's what the Bible says. Eso es lo que dice la Biblia. Scripture says, Las escrituras whatever we go through, cualquier cosa que pasemos, the processes that you go through in life, el proceso que tú pasas en la vida, they, ellos él o ella o ellos cannot destroy you. no te van a poder destruir. They can try, Pueden tratar, but they cannot destroy you. pero no te van a destruir. Because Jesus was crushed for you. Porque Jesús fue quebrantado por ti. So we can be pressed, Podemos ser oprimidos o but presionados, we cannot be crushed. pero no nos pueden, Because Jesus took that crushing for you. porque Jesús tomó esa posición Do por ti. you remember when he had the dinner with his disciples? ¿Recuerdas ese momento cuando él tuvo esa cena con sus discípulos? The Last Supper. En la última cena, Jesus sat there, Jesús se sentó allí, ate with his disciples. comió con sus discípulos Judas betrayed him. y Judas los traicionó Jesus washed their feet that y night. Jesús lavó todos los pies de sus discípulos. Jesus knew what was coming. Jesús ya sabía lo que te And so anticipaba. he leaves that place. Deja ese lugar And he and his disciples go to Gethsemane. y ellos y sus discípulos van a Getsemaní. Gethsemane literally means Getsemaní literalmente significa the olive press. el olivo quebrantado o oprimido. The olive press. El olivo oprimido o This is quebrantado. what the olive press looked like. Esto es lo que como se miraba. It was a device Era un in biblical times en aquellos tiempos de la Biblia where the olives were placed, donde se ponían los olivos, but the olives had to be crushed pero los olivos tenían que ser quebrantados to release its oil, para que soltaran el aceite, to release what was going to be a blessing for those cooking, for those sick, for those that God would use. para que soltara el aceite, lo cual iba a usar para la unción o para lo que el Dios iba a usar. So it required literal crushing of the olives. Se requería literalmente el aplastar el olivo. And this is where Jesus, the next picture, this is what Jesus did for us in Gethsemane. Y este es lo que Jesús hizo por nosotros en Getsemaní. He was crushed Él fue quebrantado on our behalf. por nosotros. When he was there Cuando Él estaba allí and he knew what was coming, y Él sabía lo que se anticipaba, lo que venía, he knew
knew that he had to be hung and die on the cross. Él sabía que tenía que morir en esa cruz. The picture before, but he was in Gethsemane. Pero él estaba en Getsemaní. He was in the oil press. Estaba en ese asunto de ser oprimido. And he wrestled. Y él batalló. He wrestled within. Él batalló dentro de él. Remember that he prayed 3 times to his Father. Recuerda que él oró 3 veces al Padre. And he said, Father, Y dijo, Padre, is it possible? es posible. Is there any other way? Hay una otra manera. Can this cup, Puede esta copa pass? Puede esta copa pasar. In other words, En otras palabras, can this suffering pass? ¿puede pasar este sufrimiento? Jesus was showing us his humanity. Jesús nos estaba enseñando su humanidad. He said, is there any other way? Él estaba diciendo, ¿hay una otra manera? Jesus could have called a legion of angels to come down to rescue him. Jesús pudo llamar a una legión de ángeles para que vinieran y lo rescataran. But Jesus didn't. Pero Jesús no lo hizo. Jesus then prayed again. Y Jesús nuevamente oró. Father, can this cup pass from me? Padre, ¿puede esta copa pasar de mí? But not my will be done. Pero que no se haga mi voluntad, May your will be done. que se haga tu voluntad. That was the crushing, Eso era el sufrimiento, where he had to surrender. donde él tuvo que rendirse. He had to surrender his will to the Father's will. Él tuvo que rendir su voluntad a la voluntad del He Padre. had to surrender his body to the Father's will. Él tuvo que rendir su cuerpo a la voluntad del Padre. He surrendered himself. He said, I'm willing to be crushed. I'm willing to go through the suffering. Él se rindió a sí mismo y él dijo, estoy dispuesto a pasar por este proceso. Because that's what olives do. Porque eso es lo que hace el olivo. Jesus had to. Jesús lo tenía que hacerlo. For love, because he loved us. Por amor, porque él nos ama. Isaiah 53:4-5 says, Isaías 53 del 4 a 5 dice, yet it was for our weaknesses he carried. It was our sorrows that weighed him down. And we thought his troubles were punishment from God, a punishment for his own sins. But he was pierced for our rebellion, crushed for our sins. He was beaten so that we could be whole. And he was whipped so that we could be healed. Before Jesus was crucified on a cross, antes de que Jesús fuera sacrificado en la cruz, he was emotionally and spiritual crushed. él fue emocionalmente y espiritualmente quebrantado. The picture where he's hanging, and as he was hanging in the cross, Y mientras él estaba en esa cruz, as Jesus was in the cross suffering, mientras él estaba en esa cruz sufriendo, Jesus was pouring out Jesús estaba echando the oil el aceite. as his body was being crushed for you and I. Mientras su cuerpo estaba siendo quebrantado para ti y para mí, He was pouring. él estaba echando Oil was coming out of him. y el aceite le estaba saliendo. He released salvation. Él sacó salvación. Soltó dio salvación. perdón. He released healing. Él soltó la sanidad. He released forgiveness. Él soltó el perdón. He released an access for you and I to have with the Father. Él soltó un acceso para que tú y yo podamos llegar al Padre. He released an anointing over our lives because he released the Holy Spirit. Él soltó para que tú y yo pudiéramos ser ungidos, para que pudiéramos ser llenos del Espíritu Santo. So as he was being crushed, Mientras él estaba quebrantando, just like the olives crushed release oil, así como el olivo es quebrantado para que él suelte el olivo, el aceite, Jesus is being crushed Jesús está siendo quebrantado so that his spirit can now live within you. para que su espíritu ahora pueda vivir en ti. That's why Por eso, Paul said Pablo dice, that the trials of life las tribulaciones de la vida cannot crush you.
no te pueden quebrantar. Because Jesus was crushed for you. Porque Jesús fue quebrantado por ti. The one that was crushed on the cross Aquel que fue quebrantado en la cruz, now lives inside of you. ahora vive dentro de ti. Now the devil wants you to think Ahora el diablo quiere que tú pienses that when you face a trial, que cuando tú te enfrentes that tribulaciones, when you're going through hell and back, que cuando tú estás pasando por el infierno, the enemy wants you to believe el enemigo quiere que tú pienses that you are done, que tú ya that terminaste, there's no hope, que no hay esperanza, that things are never going to change, que las cosas nunca van a cambiar, you will never get out of it, que nunca vas a salir de that ahí, there is no hope for you, que no hay esperanza para ti, that that's going to be your always. que así va a ser tu vida para siempre. But he is a liar. Pero él es un mentiroso. To the contrary, A lo contrario, you have been anointed by God. tú has sido ungido por Dios. In other words, En otras palabras, you have been set apart. tú has sido apartado, You have been chosen. tú has sido escogido, You have tú purpose. tienes propósito. You may not see it. Quizás no lo mires, And that's okay because the olive, you see an olive, you don't see the oil. y eso está bien porque cuando ves un olivo tú no ves el aceite, But you have to go through some things pero tú tienes que pasar por ciertas cosas to release para soltar what you still have inside. lo que todavía tú tienes dentro de ti. And what you carry within you Y lo que tú acarreas dentro de ti is what Jesus released on the cross for you. es lo que Jesús soltó en la cruz por ti. The problem is El problema está that some things in us que muchas cosas dentro de nosotros are hidden. están escondidos. The problem is that the things that Jesus released on our behalf La cosa es que lo que Jesús soltó para nosotros are hidden within. están escondidos dentro. But just like an olive, Pero así como el olivo it has a hard shell. tiene una cáscara dura, And sometimes life was hard. y muchas veces la vida es dura. Maybe your childhood was hard. Quizás tu juventud o tu niñez fue dura. Growing up was hard. El crecimiento cuando tú estabas creciendo fue duro. And that created a hard shell in you. Y eso creó un cascarón duro dentro de ti. So everything that Jesus did for you, what he released for you, Y todo lo que Jesús soltó para ti is trapped in here. está atrapado ahí. In fear. En miedo, It's trapped in insecurity. está atrapado en la inseguridad, It's trapped in doubt. está atrapado en la duda, It's trapped in wounds. está atrapado en las heridas, It's trapped in pride. está atrapado en el orgullo, It's trapped in you wanting to be in control. está atrapado en que tú siempre quieres estar en control. Maybe it's trapped in your comfort. Quizás está atrapado en tu confort. Maybe it's trapped in your people pleasing. Quizás está atrapado en que siempre quieres complacer a la gente. Maybe it's trapped in your traumas or the sin that you're in. Quizás está atrapado en los traumas o en el pecado en el cual estás. Maybe it's trapped in what you know, what's familiar. Quizás está atrapado en lo familiarizado, en lo que tú ya sabes o conoces. So we have to be pressed Tenemos que ser presionados by trials and circumstances por tribulaciones o circunstancias, because that's what begins to break the shell porque eso es lo que empieza a quebrantar el cascarón, so that what's in you can be released. porque lo que hay dentro de ti puede ser soltado. If you've talked to me for a minute, Si tú puedes hablar conmigo por un minuto, if you've had a conversation with me before, si tú has tenido una conversación conmigo anteriormente, if you've come to me with your trial, si tú has venido conmigo de tus tribulaciones, you can remember that I've always told you one thing. y tú puedes recordar que siempre te he dicho una cosa: It's going to be okay. va a estar bien, It has to be okay. va a estar bien. And it seems like look at the mountain of a trial. Look at my Red Sea. Y se puede parecer, y muchas veces decimos, mira la montaña de situaciones que yo estoy mirando. But you know why I can say that? Pero ¿sabes por qué yo puedo decirte eso? Because my God, have I been crushed. Porque Dios mío, yo he sido presionado, aplastado. My God, have I been through hell and back. Dios mío, yo he pasado por el infierno. By the pain of a broken family growing up.
por el dolor de una familia quebrantada. As a mother of 2 daughters that struggle with an autoimmune disease, De una madre de 2 hijas que batalla con una deficiencia. where you hear bad news after bad news after bad news after bad news. Cuando tú escuchas noticias malas tras noticias malas. And in my personal life, my personal things, Y en mi vida personal, I have been through some pressing. yo he pasado por, I have released some oil. yo he soltado algún aceite. That's why I know Por eso yo sé that your que situation tu situación has a solution. tiene una solución. That's why I know, Por eso yo sé, because I know porque yo sé, that there is so much more within you. hay mucho más dentro de ti. That's why I know Por eso yo sé, that God will never allow you. Dios nunca te va a dejar, He loves you too much porque Él te ama demasiado, to leave you as you are. de dejarte así como tú estás. That's why I know Por eso yo sé that it's going to be okay. que va a estar bien, Because God porque Dios was crushed on your behalf. fue quebrantado por ti. So you might look at you Entonces tú puedes mirarte a ti mismo and all you see y todo lo que tú miras, is a hard shell. un cascarón. And you say, I have no oil. Y tú puedes decir, yo no tengo nada de aceite. You may say, I have nothing left in me. Y tú puedes decir, yo no tengo nada más que dar. You may say, I am too far gone. Y tú puedes decir, bueno, no soy bueno. You may think you have no future. Puedes pensar que no tienes futuro. You may think you are too weak. Tú puedes pensar que eres débil. You may think your situation can never change. Tú puedes pensar que tu situación nunca va a cambiar. But I'm here to tell you, Pero yo estoy aquí para decirte, you are wrong. estás mal, You are wrong. estás equivocado. You just have to don't move when you're being pressed. No tienes que moverte cuando estés siendo oprimido o Because presionado. those trials Porque esas tribulaciones will release van a soltar the strength you have in you. la fuerza que tú tienes dentro de ti. The courage, La valentía, the idea, la idea, the anointing, la unción, what you need, lo que tú the necesitas, power. el poder. When you allow the Lord, Cuando tú dejas que Dios, and like Jesus did in y Gethsemane, como Jesús hizo where en you say, Getsemaní, not my will, cuando tú digas, no es mi voluntad, but your will be done. pero que se haga tu voluntad. That's part of the process. Ese es el proceso. Process is not to destroy you. El proceso no está para destruirte. Your process is to form El you. proceso es para formarte. Is to make you Es para hacerte into all that God has for you. para todo lo que Dios tiene para ti. It is when you go through a process Es cuando tú pasas por un proceso that there's oil in your life que hay aceite en tu vida. and you reveal Christ in you. Y entonces revelas a Jesús dentro de ti. You know that the olive oil in biblical times, Sabes que en la Biblia el olivo o el aceite del olivo it was to give, era para dar, it was to cook, era para it was cocinar, to heal, era para it sanar, was to anoint, para ungir, it was to bless everyone. era para bendecir a todos. When you go through some things, Cuando tú pasas por cosas, that oil you carry ese aceite en la cual tú acarreas is to give hope to others. es para darle a otros. Because you understand Porque tú entiendes the hell and back you've been through. el infierno en la cual tú has pasado, That you would have never understood. que nunca quizás te imaginaste. You know why I'm up here today? ¿Sabes por qué yo estoy aquí hoy? Because my family went through some crushing. Porque mi familia pasó por un quebrantamiento And my parents released their oil. y mis padres soltaron ese aceite. And then I received that oil. Y luego yo recibí ese aceite And I said, God, y yo dije, Dios, here is my life. aquí está mi vida And I give you y te doy
what has been given to me. lo que se me ha dado a mí. You carry oil. Tú acarreas aceite. And that oil is for you to share with others. Y ese aceite es para que tú lo des a otros. You carry oil. Tú acarreas ese aceite. And you know that oil has fragrance? Y sabes que el aceite tiene fragancia. You've been around some people that smell good. Has sido rodeado de alguien que huele And bonito. you're like, ooh, what are you wearing? That smells good. Y tú dices, ¿qué estás usando? Huele rico. We need to be so oily Tenemos que estar con aceite that others can smell that there's something in you, y que otros puedan ver o oler que hay algo en ti. that can see Jesus in Que you, pueda ver a Jesús dentro de where ti. you can give hope to others, Donde tú le puedes dar esperanza a where alguien. you can be dripping in oil Donde tú puedes estar lleno de and aceite be a blessing. y ser bendición. Because as you pour out, Porque mientras tú das, Jesus pours on you, Jesús te da a and ti. you pour on others, Y tú das and más. Jesus pours on you, Y Jesús te da and más a you ti. pour to others. Y tú das a otros. But we're afraid of the process. Pero tenemos miedo del proceso. Let me tell you, Déjame decirte, be afraid no more. ya no más vamos a tener miedo. From now on, when you go through some hard things, De ahora en adelante, cuando pases por cosas duras, never forget the olive. nunca se te olvide el olivo. So the question then becomes, La pregunta entonces es, God, what are you doing in me? Dios, ¿qué estás haciendo en mí? Now, why am I going through this? No decir, Dios, ¿por qué estoy pasando por esto? But God, what do you want me to learn here? Dios, ¿qué quieres que yo aprenda de esto? What are you teaching me? ¿Qué me estás enseñando? What are you convicting me of? ¿De qué me estás convictando? What am I releasing in this season of pressing? ¿Qué estoy soltando en esta temporada de opresión, de presión? Have you ever admired someone ¿Alguna vez has admirado a and alguien? you're like, man, you know, I mean, I look at Kevin and I'm like, he just sits there and he's like, pa, 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 pa. Like it's no big deal. Yo miro a Kevin y veo tocar la batería y es como que si no fuera algo duro. I mean, Marvin today was killing it on that solo. Entonces Marvin hoy estaba tocando muy bien la guitarra And they just like, ding, you know, like he's just, y luego está allí como si nada. oh, but if we knew their story, Pero si conociéramos sus historias, if we knew what that pressing for them to release the oil. pero si supiéramos lo que han tenido que pasar para que ellos pudieran soltar ese aceite. Next time you admire someone else's life, La próximamente que tú admires la vida de alguien, someone else's marriage, el matrimonio de alguien más, someone else's ministry, el ministerio de alguien más, someone else's gift, alguien más, el don o el regalo de alguien más, never forget that they must have gone through some crushing. nunca se te olvide que quizás ellos han pasado por un tiempo difícil In order to have and carry that oil. para que ellos puedan tener o a pasar ese aceite. So it's not a punishment. Eso no es algo malo. This morning I came to tell some people, Yo en esta mañana vine a decirle a alguien, if you've been feeling like you're being crushed, si tú te has sentido que has sido oprimido o aplastado, if you've been through some loss or some hardship, que si has pasado por un tiempo difícil o una pérdida, that means there's anointing coming out. eso significa que hay unción que está saliendo de ti, Transformation is happening. que está pasando o sucediendo la transformación And God is releasing something within y you. que Dios está soltando algo dentro de ti.